नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। इंडो चीना सीमांतवर्ती क्षेत्र में 20 भारतीय सैनिकों की हत्या के विरोध में तथा चीना सामग्री वर्जन के मांग पर संगठन गैरिक भारत के कार्यकर्ताओं ने खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे जलाया चीना राष्ट्रपति का कुश पुतला। गौरखोला पुलिस ने उदारबंद क्षेत्र से चोरी किए गए वाहन समेत 4 चोरों को किया गिरफ्तार। उदारबंद पुलिस थाने के हवाले किया गया अपराधियों को। माध्यमिक में किसी भी छात्र उत्तीर्ण न होने पर उदारबंद के हैप्पी वैली स्कूल को रद्द किए जाने से परे रहने के लिए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन के जरिए शिक्षा मंत्री को दिया स्मारक लिपि। उठाई जा रही है अहम कदम। क्षेत्र के कर्म विनियोग संस्थान में एक्सचेंज कार्ड बनाए जाने के दौरान देखी गई युवा वर्ग की कतार। सामाजिक दूरी बरतने से परे रहे हिताधिकारी। हल्की बारिश के चलते सिलचर शहर में बाढ़ की स्थिति छा जाने पर मार्च फॉर साइंस सिलचर चैप्टर के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार के जिला प्रशासन को दिया गया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने का किया गया मांग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। इंडो चीना एलओसी क्षेत्र घुसपैठी तथा आपसी रंजिश के चलते जिस तरीके से हत्याकांड के वारदात को अंजाम दिया गया, इस हमले में कुल 20 भारतीय सैनिक मारे गए तो इसी दौरान भारतीय सैनिकों ने भी 43 चीना सैनिकों को हत्या किया। इस वारदात के चलते चीन की आग्रासन नीति के खिलाफ क्षोभ व्यक्त करते हुए तथा चीनी सामग्रियों को इस्तेमाल से परे रहने के मांग को सामने रख निजी संगठन गैरिक भारत के कार्यकर्ताओं ने सिलचर की खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के सामने चीना के राष्ट्रपति का कुश पुतला जलाकर क्षोभ व्यक्त किया व नारेबाजी भी की। भारत के सभी स्तर के लोगों को चीना सामग्री वर्जन किए जाने का मांग भी रखा गया। इस दिन के कार्यक्रम में राज्य संपादक राजू चंद्र दास, बराक घाटी साधारण संपादक सुदीप्त घोष, जिला साधारण संपादक राजीव भट्टाचार्य, जिला सांगठनिक संपादक मधुत्तमा दास कानूनगो, नगर संगठन संपादक पंपी चक्रवर्ती, जिला महिला समिति के सभानेत्री मित्रा दास, सोशल मीडिया इंचार्ज मनोज कांति दे, पुरकाश कार्यकारी सदस्य सुबीर धर, कर्णकांत दे, गौरव दास, सरोजनाथ, विक्रम दास सहित दूसरे संस्थान कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस दिन चीन के राष्ट्रपति का कुश पुतला जलाया गया और आग्रासन से परे रहकर उन्नयन की दिशा में आने के लिए अपील किया गया। गौरतलब है कि उनका कहना था कि आज की भारत सन 1962 का भारत नहीं है। हमारे 20 जवान की शहादत के बदले भारतीय जवानों ने भी 43 चीनी सैनिकों को अपनी गिरफ्त में लेकर उनकी हत्या कर दिया है। बहरहाल इस क्षेत्र में तनाव का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन राजनीति के रंजिश व बातचीत जारी है। শুধু 1962 নয়, পরবর্তীতে 2008, 2009, 2013, 18, 19 বিভিন্ন সময় চীন আমাদের আক্রমণ করেছে, অনেক জায়গা দখল করেছে, অনেক জায়গা দখলের চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান যে সরকার এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যথেষ্ট সক্ষম। এরা মুখের উপর বিগত দিনে যে আমাদের 20 জন সৈন্যকে মারা হয়েছে তার মুখের উপর জবাব দিয়েছে। 43 জন চীনা সৈন্যকে আমাদের ভারতীয় সৈন্যরা মেরে ফেলেছে। বিগত দিনে তা আমরা দেখতে পাইনি, কিন্তু এখন আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থায় যারা আছে এবং আমাদের দেশে যারা সৈন্যরা আছে তারা খুবই শক্তিশালী। সেই মর্মে আমরা আশা রাখতে পারি চীনকে সমূহ ফল দেওয়া হবে, ওদের মুখের উপরে কিছু একটা করা হবে। কিন্তু একই সাথে আমরা উপস্থিত জনসাধারণকে আমরা অনুরোধ করছি তথা সমস্ত জনমানুষকে আমরা অনুরোধ করছি, দয়া করে আপনারা চীনার যে সামগ্রী আছে সেই সামগ্রীকে দয়া করে আপনারা নিজেরা বহিষ্কার করুন। চীনা মোবাইল, চীনা সামগ্রী, অন্যান্য বিভিন্ন যে বস্তু রয়েছে সমস্ত বস্তুকে বহিষ্কার করুন। আমরা ডিসেম্বর পর্যন্ত 2020 ডিসেম্বর পর্যন্ত সবাইকে আমরা অনুরোধ করছি আপনাদের দোকানে যদি কোনো সামগ্রী থেকে থাকে তা বিক্রয় করে ফেলুন। আমরা কোনো ব্যবসায়ীর পেটে লাথ মারতে চাইছি না।
কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষতি হবে আর চীনের জয়গান করবে তা আমরা কোনো অবস্থায় মানতে পারবো না। তাই 2020 ডিসেম্বরের পর আমরা তীব্র থেকে তীব্র গণ আন্দোলন করব এবং স্থানে স্থানে আমরা গণতান্ত্রিক নিয়ম মেনে আমরা পর্যবেক্ষণ করব কোথায় কী ধরনের চীনা সামগ্রী রয়েছে। সবাইকে আমরা বিনম্র প্রার্থনা করছি, আমরা যদি নিজেরা মেনে ফেলি, অনেকেই বলছেন গেট চুক্তির কথা, ভারত সরকার কেন ঢুকতে দিচ্ছে? চুক্তি হয়েছে বিশ্ব সংস্থায়, সেই চুক্তি মতে সরকার বাধ্য চীনা সামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু আমরা যদি নিজেরা জাপানের মতো বহিষ্কার করে ফেলি চীনা সামগ্রীকে এবং বিদেশি সামগ্রীকে, তাহলে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। তাই জনগণকে অনুরোধ, আপনারা নিজেরা বহিষ্কার করুন চীনা সামগ্রী এবং সমস্ত ব্যবসায়ীকে অনুরোধ, আপনারা নিজেরা চীনা সামগ্রী দয়া করে বিক্রয় করবেন না, তাহলে আমাদের দেশ উন্নতির শিখরে উঠে যাবে। ধন্যবাদ। बोरखला पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर बोरखला चंद्रनाथपुर क्षेत्र से वाहन समेत 3 चोरों को अपने गिरफ्त में लिया है। सूत्र के अनुसार जमीर अहमद बड़भुइया, जिसका उम्र 24 साल बताया जा रहा है, 28 वर्षीय रियाजुल इस्लाम बड़भुइया तथा 20 वर्षीय अनवरुल हक बड़भुइया नाम के 3 चोरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ वाहन को भी अपनी हिरासत में लिया गया है। सूत्र के अनुसार उदारमल विधानसभा केंद्र के दुर्गानगर चौथे खंड के रहने वाले तैयबुर रहमान बड़भुइया के AS 11-6166 नंबर के वैन पिछले दिनों उनके घर से चोरी कर लिया गया था। इसी दौरान 1 जून को थाने में तैयबुर रहमान बड़भुइया ने एक FIR दर्ज किया था। उदारबन पुलिस व बोरखला पुलिस के मिलीजुली प्रयास से खुफिया सूचना के आधार पर बोरखला विधानसभा केंद्र के चंद्रनाथपुर इलाके से वाहन समेत चोरों को बोरखला पुलिस ने दबोचा। उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद उदारबन थाने के हवाले कर दिया गया। गौरतलब है कि इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन एकाएक गाड़ी चोर गिरोह के पर्दाफाश हो जाने पर आने वाले दिनों में और भी कई खुलासा होने का लोग उम्मीद जता रहे हैं। আমার নাম মোহাম্মদ তৈয়বুর রহমান বড়ভুইয়া, দুর্গানগর পাটপুর। আর আমার গাড়ি রাইড গত বুধবার করে আগর বুধবারে এখানে রাস্তার সামনে গাড়ি আসিল, সেখান থেকে রাতে সকালে উঠিয়া বৃহস্পতিবার সকালে উঠিয়া আমার গাড়ি খাইছিল। না দেখি আমি থানাতে ইনফরমেশন দিছি, থানা জানাইয়া সব কিছু কুয়া ফাটে। অতদিন থেকে আমি গাড়ি ঘোরাঘুরি হয়ে বেদান ঠুকাইছি, গাড়ি কোনো ফাত্তা পাইছি না। আজকে সকালে আমি মানুষ একজন আমার আসলে আমি সবটা লাগাইছিলাম, তারে ওদিকে টাইম গেছে উদারবন্ধর মানুষ দেওয়া পরে এখানে গিয়ে থানাত গেছিল। থানাত গিয়ে গেছে গাড়ি বড়খলা থানাত, বড়খলা থানাত গিয়ে দেখে ও কালার গাড়ি আমি কালার মেশিন করে দিয়েছিলাম। তারপরে তাই ফোন করছে, ফোন করার বাদে বলছে গাড়ি ওখানে গিয়ে দেখো, এখানে তোমার গাড়ি দেখে তো বাদে আবার ফেসবুক আমি তার মোবাইলও ছাড়িয়েছি, সারা বাদে বলছে আচ্ছা তুমি আও দেখো। তো আমি গিয়ে দেখছি, দেখা করে আমার গাড়ি আমি যে উদারবন থানা জানাইছি, উদারবন থানায় গিয়ে আমার গাড়ি উদারবন থানা বড়খলা থানা থেকে উদারবন বড়খলা থানা থাকি উদারবন উদারবন থানা জানাই স্যারে বলছেন যে বড়খলা। আর সুর কয়টা তো রয়েছে? সুর 3টা ধরা হয়েছে, এরা তো আমি চিনিও না জানিও না কোন জায়গার আছে কোন জায়গার নাই। এটা গোপন সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছোঁ যে এখন গাড়ী মাৰুতি 3জনমান ল'ৰা মানে ডেকা ল'ৰা অনাই মানে অলপ ছাছপেক্সিয়াছ মুডত ঘূৰি আছে চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলত, চন্দ্ৰনাথপুৰ অঞ্চলত। তেতিয়া লগে লগে আমি আমাৰ পেট্ৰলিং গাড়ী আছিলে, সাব ইন্সপেক্টৰ সঞ্জীৱ বৰা আছিলে, তেওঁক মই নিৰ্দেশ দিলোঁ যে এই গাড়ীখনৰ এতিয়া কৰায়ত্ব কৰিব লাগে ল'ৰাকেইটাক। তেওঁলোকে গৈ গাড়ীখন পালে আৰু 3জন সন্দেহজনক ল'ৰা জমিৰুদ্দিন বৰভূঞা, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেজাউল ইছলাম বৰভূঞা আৰু 3 নম্বৰ হ'ল আলমুদ্দিন বৰভূঞা। এই 3জন ল'ৰাক তাতে পাই তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি আনি ইয়াতে সোধপোছ কৰা আৰু গাড়ীখনো অনা হৈছিলে। আৰু সোধপোছ কৰাৰ পিছত জানিব পৰা গ'ল যে এই গাড়ীখন মানে উদাৰবন অঞ্চলৰ পৰা চুৰি হৈছিল। ইতিমধ্যে আমি উদাৰবন থানা OCৰ লগত যোগাযোগ কৰাত তেওঁ সেই গাড়ীৰ বছৰীয়া যিখন মানে গৰাকীক তেওঁ খবৰ দিয়ে আৰু গাড়ীৰ গৰাকী আহি পেলাই ইয়াতে গাড়ীখন তেওঁ চিনাক্তকৰণ কৰে যে এইখন গাড়ীয়ে চুৰি হৈছিল কিছুদিন আগত। এই সম্পৰ্কে উদাৰবন থানাত ইতিমধ্যে কেছ ৰুজু কৰা আছেই, গতিকে এতিয়া তেওঁলোকক জনোৱা হৈছে, তেওঁলোকে ফলো আপ एक्शन দিলে। उदारबन विधानसभा केंद्र की हैप्पी वैली स्कूल में माध्यमिक इम्तिहान में किसी भी छात्र छात्रा उत्तीर्ण न होने पर शिक्षा मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा स्कूल को रद्द किए जाने का घोषणा किया गया था और 17 रद्द किए जाने की स्कूलों की सूची में इस स्कूल को भी शामिल किया गया था। इससे
उदारबन क्षेत्र के लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र में हैप्पी वैली स्कूल के छात्र गौतम कैरी IPS ऑफिसर बन गए हैं और स्कूल परिचालन समिति के सभापति उत्तम कैरी, प्रकाश सिंह, देवाशीष पासी, पूजन कैरी व दूसरे कार्यकर्तागण इससे काफी दुखद माहौल में इन दिनों वक्त गुजार रहे हैं। सन 1956 में प्रतिष्ठित हैप्पी वैली स्कूल में पिछले कई वर्षों से माध्यमिक का इम्तिहान अच्छा ही हो रहा था, लेकिन 2016 साल में स्कूल को हाई स्कूल में उन्नीतीकरण किया गया, लेकिन स्कूल में कोई भी शिक्षक प्रदान नहीं किया गया, जिसके चलते छात्र छात्राओं की शिक्षादान पर गहरा प्रभाव पड़ा और 33 छात्रों में से किसी भी छात्र उत्तीर्ण नहीं हो पाए। बहरहाल इस नाकामयाबी के पीछे एक तरफ जहां स्कूल कर्तृपक्ष राज्य व केंद्र सरकार तथा शिक्षा विभाग को आरोपी बना रहा है, तो इसी दौरान एकाएक स्कूल को रद्द किए जाने की सिद्धांत पर स्कूल परिचालन कमेटी व कई जाने माने गुणीजनों के बीच दुखद माहौल भी बना हुआ है। আমরা হ্যাপি ভ্যালি হাই স্কুল যেটা এটা হাই স্কুল আপগ্রেড হয়েছিল আপনার 16 এসে 17 থেকে ক্লাস স্টার্ট করছেন তারা, কিন্তু অনেক দুঃখের বিষয় যে প্রথম তো টিচার আপনার অ্যাটাচমেন্টে কিছু টিচার আনা হয়েছে, এরপর টিচার তারা গেলা গিয়া আর বর্তমানে শুধু আপনার এমই স্কুলের টিচার দিয়েই কিন্তু স্কুল চালানো হইতেছে। হওয়ার পর রেজাল্ট আওয়ার পর দেখা যায় গত বছর মানে 2019-2020-এ একটাও স্টুডেন্ট আপনার HSLC ক্লিয়ার করতে পারেনি। এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর ডিসিশন নিয়েছেন যে স্কুলটাকে ক্লোজ করে দেবেন, যেটা আমরা এলাকাবাসীর ঘোর আপত্তি। ওনার কাছে অনুরোধ আমাদের একটাই যে যেহেতু উনি প্রথমে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারই দেননি, বসার জায়গা নেই, মাদুরের উপর বাচ্চারা বসছে, টিচিং স্টাফ নেই, এমই স্কুলের টিচার যাদের কোয়ালিফিকেশান আপনার ক্লাস 10, 10+2, ওনারা কীভাবে আপনার HSLC স্টুডেন্টকে পড়াবেন? আপনার 6 to 10 পর্যন্ত কতজন টিচার আছেন? 5 জন টিচার আছেন, ওনার মধ্যে একজনও আপনার হাই স্কুলের টিচার নেই। আর এর মধ্যে উনি যে একজন ছিলেন আপনার একজন স্টাফ নিয়ে গেছেন ওনারা, আর 2-4 জন এর মধ্যে হতো যারা ঘরে একটু গার্ড দেয়, তো ভালো ছাত্র বাইর হয়। এমনকি আমার নিজেরই ভাতিজা বিক্রম কৈরি IAS পাস করেছেন, বর্তমানে আসামের এক ডিস্ট্রিক্টে ডিসি আছে। তাই আমরা সরকারের কাছে দাবি করছি যাতে স্কুলটা এইখান থেকে উঠিয়া না নেন, স্কুলটা থাকার জন্য, এবং কিছু পরিকাঠামো যেমন মাদুরে বসে লেখাপড়া করছে আর টিচারের ব্যবস্থা করে দিলে আর নিশ্চয়ই আশা করি যে স্কুলটা ভালো হবে। আপনি যে বলছেন বিক্রম কৈরি IAS অফিসার এই স্কুলের স্টুডেন্ট, তাহলে আপনারা ঠিকমতো যদি শিক্ষক থাকতেন তাহলে স্টুডেন্টটা এইরকম স্টুডেন্ট তো নিশ্চয়ই কিছুটা পাস করলো না। সবাই পাস করুক না, বা ডিভিশন বা লেটার বা প্লেসের ভিতরে থাকার তো অন্য ব্যাপার, কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষ, গরিব মানুষ কিন্তু তবু পাস করলো না। शिलचर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्यालय में सरकारी नौकरी की उम्मीदवारों द्वारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड बनाने के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने में जागरूकता देखने को नहीं मिली। युवक युवतियों ने लंबे कतार में खड़े रहकर एक्सचेंज कार्ड बनाने में जुटते देखे गए। हालांकि विभागीय तौर पर कार्यकर्ता तथा कर्मचारियों को कोई भी सावधानी बरतते नहीं देखा गया। মোটামুটি 10:30 থেকে দাঁড়ানো এখানে, তো নম্বর সিরিয়ালি তো ডাকছে ধরিয়ে, তবুও ওয়েট করছে। আর আমি এসে রংপুর থেকে, মানে অনেক ডিস্টেন্স হয়ে যায় না, তার উপর এখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের কোনো মানে বালাই নেই বলতে গেলে। আর এখানে তো এসে এক্সারসাইজ এক্সচেঞ্জের জন্য, বাট জানি না এখন কতটুকু টাইম লাগবে আমাদের। That can actually amend the wrong things that are actually occurring here. So we really, on behalf of every person existing here, standing here, I really request to take some steps so that at least social distancing is maintained. Be keeping aside all the other things, at least social distancing is maintained, because there is not a single space that can be actually. समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजिनियरिंग, इंडिया क्लब, नॉर्मल स्कूल रोड, तारापुर, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার এন্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে HSLC উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার এন্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে, আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে।
Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম, যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 81360, 81153, 87530, 48881। भर्ती प्रक्रिया वर्तमान चलছে। समाचारों के अगले चरण में, शिलचर शहर के कई क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति उभर कर आ जाती है और एकाएक कभी हल्के बारिश के चलते ही बाढ़ का वातावरण छा जाता है। तो इसी दौरान इस वातावरण से निजात पाने के उद्देश्य को सामने रख मार्च फॉर साइंस शिलचर चैप्टर के कार्यकर्ता को उद्योग से कछाड़ के जिला शासक को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। यह स्मारक लिपि मुख्यमंत्री के उद्देश्य से उन्हें प्रदान किया गया। स्मारक लिपि में शिलचर शहर के ड्रेनेज समस्या तथा राजमार्ग के संस्कार तो कई क्षेत्रों में नालों की निष्कासन व्यवस्था को लेकर आलोकपात किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता कृषाणु भट्टाचार्य ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और ऐसे समस्याओं से निजात पाने के लिए शहर के लोगों को एक मंच पर जुटकर जिला प्रशासन के साथ हाथ मिलाकर उन्नयन की गतिविधियों को अंजाम दिए जाने का अपील भी किया गया। আমরা মার্চ ফর সায়েন্স শিলচর চ্যাপ্টার এটার থেকে আজকে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকপত্র জমা করেছি। আমাদের ডিসির ম্যাডামের থ্রুতে আমরা এটা পাঠাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে ডাইরেক্টলি ইমেলও করছি। বিষয়টা হচ্ছে শিলচর শহরের আমরা জানি প্রত্যেক বছর এটা একটা রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টি হলেই জমা জলে কী অবস্থা হয়, প্রত্যেকটা অলিতে গলিতে শিলচরের 3-3টা খাল, রাঙ্গিরখাড় জল ইয়ে থাকে। প্রশাসন হয়তো কিছুটা টেম্পোরারি রিকভারির চেষ্টা করে জল বের করে, কিন্তু সেই জিনিসটা আমরা একটা পার্মানেন্ট সমাধান চাই। আমাদের আর সহ্য হচ্ছে না, এত বছর ধরে আমরা এই জিনিসটা নিয়ে ভুগছি শিলচরের জনগণ। আমরা চাই এইটার সমাধান তাড়াতাড়ি হোক। আপনারা মিডিয়ার থ্রুতে আমাদের এটাই আবেদন সরকারের কাছে, প্রশাসনের কাছে এবং পাবলিকের কাছে, আপনারাও এগিয়ে আসুন, এই সমস্যা নিয়ে আরও সোচ্চার হন। নিজেরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে নিজেদের পাড়ার যে জমা জলের সমস্যা আছে সেটা আপনারা তুলে ধরুন এবং এই সমস্যাটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি সমাধান হয়, আমরা এটাই চাই। ধন্যবাদ। हिंदू युवा परिषद संस्थान के कार्यकर्ता द्वारा 18 जून को सिलचर प्रेमतला क्षेत्र में चीन के प्रेसिडेंट का कुशपुतला जलाकर विक्षोभ प्रदर्शन किया। वो चीनी सामान इस्तेमाल न किए जाने के लिए नारेबाजी किए गए। हाल ही में इंडोचीना एलओसी क्षेत्र में यूरोप के चलते भारत के 20 जवानों का शहादत हुआ था। इसी के चलते हिंदू युवा परिषद संस्थान कार्यकर्ता ने चाइना के प्रेसिडेंट का कुशपुतला जलाया। बाद में इस संदर्भ में युवा परिषद संस्थान के सभापति नीतीश भट्टाचार्य ने विस्तारित जानकारी दिया। आज के আমরা চীনের বিরুদ্ধে হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদ আমরা প্রতিবাদ জানালাম। প্রতিবাদটা এই সূত্রে, আপনারা জানেন লাদাখের গানওয়ালালে এই ঠান্ডার মধ্যেও 20 জন ভারতীয় সেনা শহীদ হয়েছে এবং চীনা সামগ্রী, আমরা 19শে মে শপথ নিয়েছিলাম যে চীনা সামগ্রী বর্জন করতে হবে। আর আজ সমস্ত আসামি হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদ
এই কুশপুত্তলিকা দাহ করছে। আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে ভারতবর্ষ মানবতার দেশ। ভারতবর্ষ এখনো কারো প্রতিবেশী সীমানা চায়নি আর চায়ও না। আপনারা জানেন আসামের একটা ভূখণ্ড অরুণাচলের সিয়াচিন, এই ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে চীনা। আপনারা জানেন আসামে ব্রহ্মপুত্র নদ বৃহৎ নদী, তিব্বতে বাঁধ তৈরি করে আসামকে মরুভূমি করার চেষ্টা চলছে। এই মুহূর্তে আমরা চায়নার জিনিস ক্রয় করছি, তাই আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানাবো, আপনি আমদানিটা বন্ধ করে দিন এবং স্বদেশি দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করুন। এই ছিল আমাদের আজকের প্রতিবাদ। पूर्व काटीगड़ा के तारिनीपुर तीसरे क्षेत्र में आरोहण संस्थान द्वारा दिए गए ऋण छूट दिए जाने के मांग पर इलाके के महिलाओं ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के दौरान व्यापार में घाटे होने पर महिलाएं किस्त माफ किए जाने को मांग रखा। धरना कार्यक्रम से सभानेत्री दिलारा बेगम चौधरी, मीनारा बेगम तालुकदार, जावेदा बेगम, हायातुन नेसा व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। আপনার নাম কিটা? মিনারা বেগম। হ্যাঁ, কিটা হইছে? আমরা তো আরোহণ থেকে একটা লোন লইছিলাম সেক্রেটারি। লোনের কারণে স্যার সকল প্রত্যেক দিন এই প্রেশার দিন আমরা লোন দিতে পারতাম না। আমরা লোন লইয়াও লকডাউন লেগে গেছে। লাগার পরে তো আমরা বেটাইন রুজি বেটা যেতে পারতাম না, বাইরে বার হইলে পুলিশে ইয়াকে দড়ি দিয়া নিয়ে আর সবজি লইছেন, সব সবজি ফসিয়া গেছে গিয়া। এখন ওটা আমরা আসাম সরকারের কাছে দাবি করি আর যে ওটা আমরা এখন দিতে পারতাম না লোন। আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কাছাড় সরকারের কাছে আমরা দাবি করি আর যে এটা আমরা খুব দিবার লাগি আমরা এটা দিতে পারতাম না। কারণ লকডাউন খুলিয়েও আমরা দিতে পারতাম না। এটা কি টাকা দিতাম, আমরা কোনো লাইন নাই টাকাটা দিবার, আমরা মুক্ত চাই। আরওয়ান কোম্পানি থেকে আপনারা সারতারা আইন নাই, আপনারা চাপ দেননি? চাপ দেন যে আমরা টাকা দিবার লাগে, আমরা টাকা দিবার আমরা কোনো লাইন নাই, আমরা কিলা দিতাম। মানে স্যারে ফোন করেন আমরা টাকা জুয়াইছি নি বা আমরা আপনারা সব সমর্থন নিয়ে যান। তারপরে কিতা, তারপরে তো আমরা এখন একটা থেকে মুক্ত চাই আর জানি আমরা আর দিতে পারতাম না। কারণ লকডাউন খুললেও দিতে পারতাম না। আমরা এখন একটা থেকে মুক্ত চাই আর জানি। असम राज्य के वन आबकारी व पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने भूमंडहर गांव पंचायत क्षेत्र में 50 लाख रुपए से भी ज्यादा 9 प्रकल्प का अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। सूत्र के अनुसार बृहस्पतिवार को धोलाई समष्टि की भूमंडहर गाँव पंचायत के अधीन विभिन्न इलाके में 50,44,000 रुपए के कई परियोजनाओं का उन्होंने अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। इस दिन के इस कार्यक्रम में कई कम्युनिटी हॉल, राजमार्ग तथा कई भवन शामिल हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एक नागरिक सभा में शिलान्यास कार्यक्रम के सभा में मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। माथा पिछू 10 केजी করে বিনা পয়সায় চাল দিয়েছি। 3 মাস আগে ফ্লাড এলে বা কোনো কারণ হলে একটা গ্রামকে দেওয়া হয়েছে, তাও চুঙ্গা দিয়ে 2 চুঙ্গা 2.5 চুঙ্গা। মনে আছে আপনাদের? কোন সময় কোনো বিপদ হয়েছে তো ভূখণ্ডে যদি পারেন রুকনিতে যদি রিলিফ দেওয়া হয়েছে তো চুঙ্গা দিয়ে রিলিফ, শুধু ভূখণ্ডর বা রুকনি। আর আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে আমরা রিলিফ দিয়ে দেবো। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব, এটা আমাদের অঙ্গীকার। আপনারা ভাববেন না যে এটাই আমাদের শেষ কাজ। আপনাদের আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের অ্যাকাউন্টে আমরা বেশি টাকা পাঠাতে পারিনি, বলতে গেলে শূন্য, একেবারে পাঠাতে পারিনি। আমরা কথা দিয়ে গেলাম আগামীতে আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের অ্যাকাউন্টেও টাকা আসবে। আমরা এই টাকাগুলো আমরা তাদের মারফতে সমাজের কাজে লাগাবো। জেলা পরিষদ পঞ্চায়েতের অ্যাকাউন্টে আমরা টাকা দেব। আমরা আমার আরো 1 বছর কাল বাকি আছে, আমি চেষ্টা করব। असम राज्य के मोरीगांव जिले के लहरीगांव टेलाईबाड़ इलाके में पुलिस थाने के आसपास के इलाके में ही 3 डकैतों ने दिन दहाड़े कई क्षेत्र के लोगों को डर दिखाकर पैसा हड़पी व वसूली के कार्यक्रम में जुट देते देखे गए। इसी दौरान पुलिस प्रशासन के साथ साथ आवासीय क्षेत्र के लोग जागरूक हुए और जमकर इन तीनों युवकों की पिटाई की। बाद में इन्हें मोरीगांव जिले के लहरीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूत्र के अनुसार इलाके के कई क्षेत्र में लोगों को बंदूक दिखाकर यह तीनों युवक पैसे की वसूली में जुटे हुए थे, जिनमें से एक युवक भागने में कामयाब रहा, लेकिन इसी दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम
नरोत्तम नाथ तथा निपन कुंवर बताया जा रहा है और एक अपराधी चंपक बरुआ इस क्षेत्र से फरार होने में कामयाब हुआ। बहरहाल पुलिस दोनों की गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। সন্দেহ মানে ইহঁতকে কৰি আছিলে চাৰিআলিখনত হৈ থাকে তাৰপিছত ইহঁতে এতিয়া অট'মেটিক আহি বন্দুক যেতিয়া লৈ আহি মানুহটোক উদ্দেশ্যে মানে গুলিয়াম বুলি কৈ আছে। মানুহে দেখা পাই পেলাই ধৰিলে, ধৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ, আমি ওচৰতে আছিলোঁ, গম পাই পেলাই সিহঁতক মাৰপিট কৰি মানে আমি প্ৰশাসনক খবৰ দিলোঁ। খবৰ দিয়াৰ পিছত আমাৰ কেইজন ক'ত আগতে এনেকুৱা কণ্টেক্ট সৃষ্টি কৰে নেকি? এনেকুৱাতো আগত গম পোৱা নাই বিশেষ, কিন্তু চুৰ হয় ইয়াত, বহুত চুৰ হয়। দোকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে বহুত চুৰ হয়, প্ৰত্যেকখন দোকানতে চুৰ হোৱাৰ নিচিনা চুৰ হয়। সিহঁতে কেতিয়াবা ধান লৈ যায়, কেতিয়াবা দোকানৰ বস্তু লৈ যায়, এনেকুৱা কিবা কিবি মানে হেৰি কৰিছে। কিন্তু কিহৰ কাৰণে এইবিলাক হৈ আছে? कोविड-19 के रोकथाम तथा लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख विराट हिंदुस्तान संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न क्षेत्र के लोगों के बीच तथा सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारियों को सैनिटाइजर व मास्क वितरण किया गया। कई क्षेत्र में सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी संस्थान तथा कई और क्षेत्र में पहुंचकर संस्थान कार्यकर्तागण पिछले 3 महीने से लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं और लोगों को निःशुल्क तौर पे मास्क, सैनिटाइजर वितरण करते देखे जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम को लेकर संस्थान कार्यकर्ताओं ने अपने संस्थान की गतिविधियों को लेकर विस्तारित वक्तव्य रखे। कंप्लेन दिए हैं कि जो ये प्रोग्राम किए हैं, जैसे जेएनयू में ज़्यादातर जैसे कि दंगाई, ये सीए वगैरह जो पूरा एकदम पूरा वर्ल्ड को मालूम है ये क्या क्या होता है जेएनयू से। ऐसा बनाने का जो कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। हमारे डीसी महोदय से यही आवेदन रखता हूँ। और उस दिन जो मेमोरेंडम देने के साथ साथ उन्होंने जो ये लाइव का ब्रॉडकास्ट बंद किया, उनके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी को। और ये कल जो केस किए हैं उनको निकल के कुछ जल्द से जल्द उनको कार्रवाई किया जाए, ताकि और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे कोई इनिशिएटिव ना ले जो हमारे भारत माँ के खिलाफ बोले या फिर हमारे देश के जो सैनिक है उनके खिलाफ कोई ऐसे बात ना बोले कि ये जेएनयू और एमयू जो यूनिवर्सिटी वहाँ जैसे दंगा होता है, वहाँ का जो ब्रिगेड का जो मेंबर जो भी है, ऐसा कोई माहौल इधर बना के उसको मतलब यहाँ का जो युवा प्रजन्म है उन लोग को रास्ते से भटकाने का कोई कोशिश हो रहा है। ये रिगार्डिंग पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस आरोहण बैंक के उद्योग से सुनाई के विभिन्न इलाके में करीब 40 लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरण किया गया। इन आहार सामग्री वितरण कार्यक्रम में सोनाई कालेवाड़ी संलग्न क्षेत्र में एक कार्यक्रम के जरिए कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बैंक के कई हिताधिकारी तथा इलाके के कई क्षेत्र के दूसरे समुदाय के लोगों के बीच यह आहार सामग्री वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में एरिया मैनेजर विद्यासागर सिन्हा, सोनाई ब्रांच के मैनेजर जायद चौधरी, आयरंगमारा ब्रांच मैनेजर मासूक अहमद पड़भुइया, सहकारी ब्रांच मैनेजर मुकित आलम चौधरी, विशिष्ट अतिथि सहकारी शिक्षक अनवर हुसैन लश्कर व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद रहकर जरूरतमंद लोगों के बीच आहार सामग्री वितरण किए। ब्रांच मैनेजर जायद चौधरी ने कहा कि आरोहण बैंक लोन की किस्त में मौकूफी तो नहीं कर रहा है, लेकिन आरबीआई के निर्देश के अनुसार लेस्ट लोन की किस्त दिए जाने के क्षेत्र में हिताधिकारियों को और भी ऋण दिए जाने का नया परियोजना हाथों में लिया गया है। আমার নাম জায়েদ আহমেদ চৌধুরী, সোনাই ব্রাঞ্চের আরোহণের ব্রাঞ্চ হেড। আমি আজকে আমরা সোনাই ব্রাঞ্চের আরোহণের থেকে এই খাদ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী বিতরণ শুরু করছি। আজকে 18 তারিখ থেকে আজকে আমরা 25 জন গ্রাহকের দেওয়ার প্ল্যান করতেছি। আস্তে আস্তে আমরা এগুলো বাড়িয়া আর যারা এটা আপনারা লাগে একটা এক্সট্রা খরচা আসবে, তো যারা সম্ভব আপনারা আগের মতোই আপনার গ্রুপের কিস্তি চালু করে যান। আর লোনের সম্পর্কে যেগুলা প্রসেস আছে, যারা লোনের দরকার আছে, আমরা অফিসিয়াল রুলস হিসাবে আমরা যারা নিয়ম লোন হয় তারা लोन देव। उधारबंद विधानसभा केंद्र के साहेबगढ़ क्षेत्र में अवैध तौर पे
ट्रकों को जरिए रेत सरबराह किए जाने के दौरान आवासिक लोगों ने दोनों वाहनों को पकड़कर वन विभाग के हवाले किया। इसी दौरान उधारबंद रेंज ऑफिसर तथा दूसरे वनकर्ता कोई अहम कदम नहीं उठाए जाने पर काछाड़ के डीएफओ सानीदेव चौधरी ने तुरंत कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध तौर पे रेत तस्करी कर रहे दोनों ट्रकों को अपने हिरासत में लिया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। इंडो चीना सीमांतवर्ती क्षेत्र में 20 भारतीय सैनिकों की हत्या के विरोध में तथा चीना सामग्री वर्जन के मांग पर संगठन गैरिकवाद के कार्यकर्ताओं ने खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे जलाया चीना राष्ट्रपति का कुश पुतला। बड़खोला पुलिस ने उधारबंद क्षेत्र से चोरी किए गए वाहन समेत 4 चोरों को किया गिरफ्तार। उधारबंद पुलिस थाने के हवाले किया गया अपराधियों को। माध्यमिक में किसी भी छात्र उत्तीर्ण न होने पर उधारबंद के हैप्पी वैली स्कूल को रद्द किए जाने से परे रहने के लिए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन के जरिए शिक्षा मंत्री को दिया स्मारक लिपि। उठाई जा रही है अहम कदम। क्षेत्र के कर्म विनियोग संस्थान में एक्सचेंज कार्ड बनाए जाने के दौरान देखी गई युवा वर्ग की कतार। सामाजिक दूरी बरतने से परे रहे हिताधिकारी। हल्की बारिश के चलते सिलचर शहर में बाढ़ की स्थिति छा जाने पर मार्च फॉर साइंस सिलचर चैप्टर के कार्यकर्ताओं द्वारा काछाड़ के जिला प्रशासन को दिया गया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने का किया गया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।